Pembahasan Tawadihul Bayan li Syariah Iman bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilatul Syekh langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah. Dan kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa مرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Jazakumullah khair Fadilatul Syekh. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita akan simak bersama pembahasan ini langsung dari kota Madinah Nabawiyah. Wa ila Fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زلنا في عد فوائد الإيمان. قال رحمه الله: ومنها أي فوائد الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام ثمرة أخرى من ثمار الإيمان التي يعددها رحمه الله، ذاكرا كل ثمرة بدليلها من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ثمار الإيمان العظيمة أنه يصحح الأعمال، بمعنى أن أي عمل من الأعمال التي يقوم بها العبد وأي قربة يتقرب بها إلى الله لا تكون صحيحة إلا إذا قامت على الإيمان، فهو أساس لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به. ومر معنا أن مثل الإيمان القائم في القلب مع العمل كمثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان. قد قال الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله لبيان الإيمان. فمثل أصول الإيمان مع الأعمال كمثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان. وكما أن البناء لا يقوم إلا على أسه والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله، لا يقوم إلا على أصوله. فمن ثمار الإيمان العظيمة أنه يصحح كل عمل يقوم به العبد.
ويصحح كل قربة يتقرب بها إلى الله. قال رحمه الله: ولهذا يذكر الله هذا الشرط، أي وجود الإيمان في القلب، يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي بهذا الشرط وبهذا القيد. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه بل يتقبل منه ويضاعف له الأجر فيه ما دام قائما على الإيمان. مثلها قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويأتي مثل هذا في آيات كثيرة في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان أساس لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به، وإذا انتفى الإيمان حبط العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan dan keterangan tentang pohon keimanan, masih berlanjut pada bagian yang menjelaskan tentang faidah-faidah dan buah-buah dari keimanan. Dan di antara faidah dan buah dari keimanan yaitu bahwasanya seluruh ibadah, baik itu perbuatan maupun perkataan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibangun di atas keimanan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat diterimanya suatu amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala kufrana lisa'ih, maka tidak akan ditolak amalannya, tidak akan disia-siakan amalannya. Bahkan amalan tersebut akan dilipat gandakan sesuai dengan besar dan kuatnya keimanan seseorang. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah yang akan diterima amalannya. Dan usaha untuk mendapatkan kebaikan di akhirat yaitu dengan beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ibadah tersebut dibangun di atas iman, ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disia-siakan sedikit pun amalan tersebut. Adapun jika amalan yang dikerjakan tidak dibangun di atas keimanan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seseorang beramal sepanjang hari dan sepanjang malam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami datangkan amalan yang mereka amalkan pada hari kiamat nanti, faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, yaitu amalan orang-orang kafir. Disebabkan karena amalan mereka tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia dan mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan dengannya. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah seluruh amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Ya, dikarenakan mereka melakukan amalan tanpa iman, maka amalan tersebut tertolak. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kalian melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalan kalian. Juga firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan jika mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang murtad dari agama Islam akan terhapus seluruh amalan yang telah dia kerjakan. Sebaliknya orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, maka akan terhapus semua dosa yang dahulu dia kerjakan. Juga taubat akan menghapus segala dosa-dosa yang telah berlalu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buah dari buah-buah keimanan yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yang beliau setiap menyebutkan satu buah keimanan atau faedah dari keimanan, beliau selalu menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedah tersebut yaitu bahwasanya iman ini akan membenarkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena seluruh amalan, seluruh ibadah yang kita kerjakan tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dibangun di atas keimanan. Karena iman adalah pondasi dan asas diterimanya seluruh amalan. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya iman yang ada di dalam hati seorang hamba, ya permisalan iman itu seperti permisalan akar pohon dan pondasi suatu bangunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah mengambil perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kuat di tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ini adalah permisalan yang Allah jadikan permisalan bagi keimanan, yaitu pokok-pokok keimanan seperti akar-akar pohon dan seperti pondasi suatu bangunan. Sebagaimana suatu bangunan tidak akan berdiri dengan tegak, juga pohon tidak akan tegak kecuali berdiri di atas asas pondasi yang kuat. Begitu pula iman tidak akan berdiri kecuali dibangun di atas pondasi yang kuat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat diterimanya amalan, yaitu keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman. Ini adalah syarat diterimanya suatu amalan, yaitu seorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala kufrana lisa'ih. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dan dia beriman, maka tidak akan ditolak amalannya, bahkan akan dilipat gandakan pahala dari amalan tersebut selama amalan tersebut dibangun di atas keimanan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dan banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang syarat keimanan ini, ya.
Di antaranya ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita harus ketahui bahwasanya iman adalah asas atau pondasi syarat diterimanya seluruh amalan. Dan jika satu amalan tidak dibangun di atas keimanan, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka amalannya akan terhapus dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة اجتمع فيها شروط. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآية الكريمة اجتمع فيها شروط السعي المشكور الذي يشكر الله سبحانه وتعالى العامل عليه، وأن ذلك بشروط ثلاثة. الأول أن يريد بعمله الآخرة، لا يريد به الدنيا. أما إن أراد به الدنيا فإن شأنه كما قال الله في الآية التي قبل هذه الآية: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة. كل طاعة يقوم بها من أجل أن يجد ثواب الله في الآخرة، من أجل أن يثيبه الله تعالى في الدار الآخرة، من أجل أن يفوز برضوان الله والجنة، من أجل أن ينجو من سخط الله ومن النار. والشرط الثاني أن يسعى لها أي الآخرة سعيها. والسعي هنا هو العمل الصالح، العمل الصالح الموافق للهدي، هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يكون سعيا للآخرة إلا ما وافق الهدي. فقوله وسعى لها سعيها هذا فيه العمل وفق السنة واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وملازمة ما جاء عنه، هذا هو سعي الآخرة. ليس سعي الآخرة البدع والأهواء والمحدثات، وإنما سعي الآخرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه. والشرط الثالث الإيمان، قال وهو مؤمن، أن تكون هذه الأعمال قائمة على الإيمان، قائمة على أصوله العظيمة وأسسه المتين التي محلها القلب. فإذا كان العمل كذلك مستوفيا هذه الشروط قبله الله من العامل وشكر العامل عليه، فأولئك كان سعيهم مشكورا أي عند الله، فيتقبل منهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب. قال رحمه الله: فإذا تأسست على الإيمان، هذا الشرط الأول، وانبنت عليه، كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. إذا تأسست على الإيمان فإذا الإيمان أساس تبنى عليه الأعمال، ولا يصح العمل إلا به. لا يصح العمل لا يكون صحيحا مقبولا إلا به. ومثل الإيمان في العمل وأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا به مثل الأساس كما قدمت من البنيان والأصول من الأشجار، لا قيام لهذه الأشياء إلا على أصولها وأسسها، فالإيمان لا يقوم إلا على أصوله. قال: وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره، أي عمل بدأب ونشاط وهمة متواصلة، فإنه غير مقبول، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. المانع من قبول أعمال هؤلاء الكفر، انتفاء الإيمان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقة عمل صالح، لكن انتفاء الإيمان كان مانعا من قبول النفقة. مثل ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان، أي هذه الأعمال التي تذهب على صاحبها هباء منثورا، السبب في ذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. كذلك قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين
ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. هذا هو السبب، كفر بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم. فعدم الإيمان دلت الآية على أن عدم الإيمان محبط للعمل، وأن من كان كذلك فإن أعماله لا ينتفع بها يوم القيامة، بل يكون وإن كثرت أعماله من الخاسرين أعمالا يوم القيامة، لأن أعماله ليست قائمة على الإيمان بآيات الله ولقائه. قال رحمه الله: فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. كذلك قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل مبطل له، فلو جاء العامل وقدم عملا كثيرا ليله ونهاره لكنه أشرك بالله في العمل غيره لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمله، بل يكون عمله كله حابطا باطلا. قد قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut dan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan diterima amalannya. Ini adalah ayat yang mulia yang menjelaskan syarat-syarat diterimanya suatu amalan. Dan syarat tersebut ada 3. Yang pertama yaitu seseorang menginginkan amalan yang ia lakukan kehidupan akhirat, bukan balasan di dunia. Adapun jika dia menginginkan balasan di dunia, maka balasannya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini, yaitu firman-Nya, man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan balasan dunia, ajjalna lahu, maka kami akan segerakan balasan tersebut di dunia, manasya, sesuai kehendak kami, liman nurid, bagi siapa yang kami ingin beri balasan. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami siapkan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina dan terusir. Ini adalah syarat pertama, yaitu ketika seorang beramal dia menginginkan balasan di akhirat. Karena semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuknya di akhirat. Maka seorang ketika beribadah haruslah dia berniat dengan ibadah tersebut, yaitu dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan surga. Dia menginginkan dengan ibadah tersebut agar dia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu dia beramal untuk hal tersebut. Dan amal yang dimaksud di sini adalah amal yang soleh. Dan amal yang soleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amal yang tidak dibangun di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Jadi amalan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di akhirat nanti yaitu amalan yang dibangun, dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga yaitu beriman. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa huwa mu'min. Jadi inilah syarat yang ketiga, yaitu seluruh amalan haruslah dibangun di atas keimanan. Harus dibangun di atas pokok-pokok keimanan. Yang mana pokok keimanan tersebut tempatnya ada di dalam hati. Maka apabila 3 syarat ini telah dipenuhi oleh seorang hamba, maka akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan fa idza ta'assasat 'alal iman, jika
amalan, ibadah dibangun di atas iman, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dilipat gandakan pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat diterimanya suatu amalan, yaitu apabila ibadah tersebut dibangun di atas keimanan. Adapun jika amalan tersebut tidak dibangun di atas keimanan, walaupun seseorang beramal, beribadah siang dan malam, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami datangkan amalan yang mereka kerjakan pada hari kiamat nanti, dan kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima sedekah mereka kecuali dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini adalah penghalang diterimanya amalan mereka, yaitu karena mereka kufur, karena tidak adanya keimanan dalam hati mereka. Nafkah atau sedekah ini adalah amal soleh, akan tetapi jika seorang bersedekah akan tapi dia tidak beriman, maka tidak akan diterima sedekahnya. Maka para pendengar yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui bahwasanya seluruh amalan hanya akan menjadi seperti debu yang berterbangan jika tidak dibangun di atas keimanan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sesat usahanya di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab ditolaknya amalan mereka dan sebab terhapusnya amalan mereka, yaitu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekufuran ini adalah penyebab terhapusnya suatu amalan, penyebab tidak diterimanya suatu amalan. Walaupun amalan tersebut banyak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat kesyirikan, maka tidak akan diterima amalanmu, akan terhapus seluruh amalanmu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka akan terhapus pahala apa yang telah mereka kerjakan. Juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Saya adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan amalan akan tapi dia melakukan kesyirikan dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. قال رحمه الله: ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال رحمه الله: ومنها أي ثمار الإيمان العظيمة أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط ويهديه في الصراط، لأن الهداية إلى الصراط تتناول جانبين من الهداية أو نوعين من الهداية: هداية إلى الصراط وهي بأن يوفق إلى معرفته والدراية به، وهداية في الصراط بأن يلازم السير فيه وأن يثبت على ذلك مستقيما على صراط الله المستقيم. فالهداية إلى الصراط نوع، والهداية في الصراط نوع آخر، فهما هدايتان يحتاج إليهما العبد. يحتاج أن يهدى إلى الصراط معرفة به، والمراد به العلم بالحق والهدى والمعرفة بدين الله، ويحتاج إلى هداية في الصراط ملازمة العمل الصالح والثبات على الحق والهدى، وملازمة طاعة الله، وعدم الانحراف عن صراط الله المستقيم ذات اليمين أو ذات الشمال. فمن ثمار الإيمان
أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه الصراط المستقيم يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، فهما نوعان أو هما هدايتان: هداية العلم بالحق وهداية إلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر، وهذه كلها من هدايات الإيمان. استدل رحمه الله لذلك بآيتين: الأولى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم هداية أن يمن الله بها عليهم بسبب إيمانهم بالله، مثل ما أشار إليه رحمه الله صبر الإنسان عند المصيبة ورضاه بما قدر الله عليه، هذه هداية من الله له بسبب إيمانه، يهديهم ربهم بإيمانهم. الشكر لله على نعمه وعدم البطر هذا من هداية الإيمان، وسيأتي كلام جميل فيما بعد عند الشيخ رحمه الله أن الإيمان مفزع المسلم في المسار والشدائد، في الصحة والمرض، مفزع عند فعل الطاعة أو الوقوع في المعصية. الإيمان مفزع للعبد، ويهديه الله بإيمانه إلى الحق والهدى، إلى العلم النافع والعمل الصالح، فيكون إيمانه سببا بإذن الله للتوفيق لفعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخط. كذلك قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا هو الشاهد، يهدي قلبه أي بسبب إيمانه. والآية في سياق ذكر المصيبة التي تحل بالعبد ويبتلى بها. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والقائل هو علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى. سبق أن أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية الكريمة، ثم قال: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة بالرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق بقوله يهديهم، أي يهديهم إلى أي شيء لم يحدد، حذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فإذا من فوائد الإيمان العظيمة وثماره الجليلة أنه سبب لهداية العبد، هداية لفعل الخيرات، وهداية أيضا لاجتناب الشرور والمحرمات. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah-buah keimanan, yaitu orang yang beriman akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menuju as-siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus, dan juga akan diberi petunjuk ketika dia berada di jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk untuk mengetahui kebenaran dan memberinya petunjuk untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk untuk menerima segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran, dan Allah membimbing mereka untuk menghadapi segala musibah dengan keridhaan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Ini dalilnya adalah sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka petunjuk dengan disebabkan keimanan mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala: ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Sebagian ulama salaf mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Dia, yang dimaksud ayat ini adalah seorang yang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan menerima musibah tersebut dengan lapang dada. Ini adalah salah satu buah dari buah-buah keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman menuju jalan yang lurus.
Karena hidayah ini ada dua jenis atau dua macam, yaitu hidayah menuju jalan yang lurus dan hidayah ketika berada di jalan tersebut. Hidayah untuk mengetahui kebenaran dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas kebenaran tersebut. Ya, jadi jenis yang pertama yaitu seorang diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, dan yang kedua yaitu dia diberi petunjuk untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buah dari buah keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang yang beriman untuk mengetahui kebenaran dan memberikan petunjuk kepadanya untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk atau membimbing dia ketika dia menerima karunia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menghadapi musibah dengan ridha dan sabar atas segala musibah tersebut. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk keimanan. Dan penulis kitab ini rahimahullah berdalil dengan dua dalil. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka disebabkan keimanan mereka. Ya, disebabkan keimanan mereka maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, yaitu bersabar ketika ditimpa musibah, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat, tidak sombong atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Kemudian insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini yang lebih luas, yaitu bahwasanya keimanan adalah sebab seseorang istiqamah dan tegar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab seseorang sabar dan ridho ketika mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan tafsir dari ayat ini yaitu bahwasanya seseorang apabila ditimpa musibah, dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridha dan lapang dada menerima musibah tersebut. Dan yang mengatakan perkataan ini adalah Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah. Beliau yang mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini yaitu apabila seorang ditimpa musibah, dia mengetahui bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan ridha dan menerima. Dan seorang hamba apabila ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwasanya musibah ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk ridha dan sabar serta menerima musibah tersebut dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan keimanan mereka. Di sini tidak disebutkan ditunjukkan, diberi petunjuk kepada apa? Ya, jawabannya adalah diberi petunjuk untuk melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala dosa dan keburukan. Qala rahimahullah, walau lam yakun min thamarat al-iman illa annahu yusalli sahibahu an al-masa'ib wal-makarih allati kullu ahadin عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجاءه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، أحدهما عند إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه.
يقول رحمه الله مبينا فائدة أخرى عظيمة من فوائد الإيمان، وهي أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره، لأن المصيبة إذا ابتلي بها العبد أزعجت القلب وأقلقته وأذهبت عنه راحته، وأدخلت عليه من الهم والحزن والألم والضجر الشيء الكثير. فإذا كان صاحب إيمان سلاه إيمانه، فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، لأنه يسلي صاحبه عند المصائب، يسلي صاحبه عند المصائب والمكاره التي تعرض للعبد ويبتلى بها ويصاب بها. يقول الشيخ رحمه الله عن صاحب الإيمان وما يقوم في قلبه عند المصيبة من طمع ورجاء الثواب وخلف إخلاف الخير، من أن يخلفه الله خيرا، يكون ذلك أعظم سلوان له. فانظر كلمة الشيخ الجميلة حيث يقول: فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر، لأن قوة الرجاء في الثواب والطمع فيما عند الله، وأن يجعل الله له فيما أصابه العوض، وأن يعوضه خيرا، وأن يأجره على مصابه، هذه المعاني تدخل عليه حلاوة تذهب مرارة ألم المصيبة، كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكنكم تتميزون بأمر ليس عندهم، وترجون من الله ما لا يرجون. في قلوبكم طمع ورجاء فيما عند الله، فهذا الرجاء له أثره في القلب حلاوة عظيمة وأنسا وراحة وتسلية للعبد في مصابه. يقول: ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة، يعني مثلا هذا يموت والده وهذا يموت والده، هذا يموت ولده وهذا يموت ولده، هذا ولده عزيز عنده وهذا عزيز عنده، مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عند إيمان الآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها أي المصيبة في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. قول الشيخ: وهذا سيكون امتحان لنا. أين جواب الشرط في قوله: ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا كذا؟ أين الجواب؟ ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره. الجواب لم يذكر، جواب الشرط لم يذكر للعلم به، الجواب لم يذكر للعلم به، أي لكفى به دليلا على عظم شأن الإيمان، لكفى به دليلا على عظم شأن الإيمان وعظم أثره وكبر فائدته، فجواب الشرط محذوف للعلم به، أي لكفى بذلك برهانا على مكانة الإيمان وشأن الإيمان وعظم آثاره وثماره. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, seandainya tidak ada dari buah keimanan kecuali keimanan tersebut akan menghibur seorang yang beriman ketika dia tertimpa kesulitan, ketika dia tertimpa musibah, yang tentunya setiap kita mungkin saja tertimpa musibah, dan musibah itu bisa datang kapan saja. Dan seorang yang beriman tentu akan terhibur dengan keimanannya apabila dia ditimpa musibah. Itu disebabkan karena seorang yang beriman mempunyai kekuatan tawakal, mempunyai pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harapan ini akan meringankan musibah yang menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit sebagaimana kalian rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tapi kalian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebagaimana seperti mereka yang tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapatkan dua orang yang sama-sama tertimpa musibah yang sama, akan tapi salah satunya beriman dan yang lainnya tidak beriman, kita akan dapati perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Kita akan dapati bahwasanya pengaruh musibah ini sangat berbeda pada kedua orang tersebut. Dan itu disebabkan karena iman yang ada pada salah satu dari keduanya.
Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan di antara faedah keimanan, yaitu iman ini akan menghibur seorang hamba ketika dia tertimpa musibah. Dan kita ketahui semua bahwasanya jika seorang tertimpa musibah, dia akan stres, akan kacau pikirannya, ya, tidak tenang. Akan tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhibur dengan keimanan yang dia miliki. Seorang yang beriman mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia tertimpa musibah. Maka harapan ini akan menjadi hiburan dan akan meringankan beratnya dan pahitnya musibah yang dia rasakan. Di sini penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jika kalian merasa kesakitan, merasa sedih, mereka pun merasa sedih sebagaimana kalian rasakan. Akan tapi kalian berbeda dari mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, ya. Kalian orang-orang beriman mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka tidak seperti kalian. Dan tentunya seorang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, dia akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ada dua orang yang sama-sama anaknya meninggal, sama-sama dia mencintai anaknya, akan tetapi salah satu di antara keduanya, pengaruh dari musibah ini lebih besar terlihat di salah satu di antara keduanya, karena salah satunya beriman dan salah satunya tidak beriman. Kemudian para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini mengatakan, walau lam yakum min thamratil iman, seandainya tidak ada buah dari keimanan kecuali bahwasanya keimanan ini akan menghibur seorang hamba ketika tertimpa musibah. Di sini sebenarnya ada lanjutan dari perkataan ini, akan tetapi tidak dilanjutkan karena hal ini sudah diketahui, yaitu artinya jika seandainya tidak ada buah dari keimanan kecuali menghibur seorang yang beriman ketika tertimpa musibah, maka itu sudah cukup. Maka hal itu sudah cukup menjelaskan bahwasanya kedudukan iman ini sangat tinggi. Seandainya tidak ada buah dari keimanan kecuali bahwasanya iman ini akan menghibur seorang hamba ketika tertimpa musibah, maka ini sudah cukup sebagai bukti bahwasanya iman ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan buah yang sangat baik itu di dunia dan di akhirat. ولا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يعدد فوائد الإيمان وثماره المتنوعة، وهي ثمار كثيرة وعديدة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونؤجل ما بقي إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. Penulis kitab ini rahimahullah masih melanjutkan buah-buah dari keimanan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair fadilatul